So yun guys, kuha tayo unit sa GMA uli. Punta natin kahit naulan. Sakay na tayo tricycle guys. Lalaw pasok sa atin. Thank you po. Biyahe na naman kami ni tropa. Jeep na lang para mabilis. Mas mabilis biyahe na ni Son. Sakay na kami guys ni Son. Baba tayo guys. Dun lang ulit. Sasakay tayo. Guys. Madali namin ni Son. Traffic kami. Tayo na. Nalit tayo ngayon. Nakakaya kay sir. Dito na kami guys. Ulan guys, wala kaming payong. Buti may box yung unit. Tara, sakay tayo. Okay. Magkano yan? 60. Ayan guys, dito pala kala sir. Thank you po. Thank you po. Sir, dito namin na sir. Hello po. Quit ka na sir? Sa kabigan ko kasi yan. Po, pinapabenta. Nakakaano na. Mag-upgrade siya ng pro. Po. May LAN cable guys. Pwede po test. Final Fantasy pala. PS Plus lang po. Okay po. Bibili pero may sarili kang page yung sa TikTok. Oh. Yung mga bibili talaga. Buyer yung po talaga. buyer talaga na ano. gagamitin. Nanonood lang po. Oh. Check niyo po. Mag-reflect na po. Thank you po. Salamat po. Thank you sir. Thank you po. Salamat po. So yun guys. Sa tricycle din pala si sir. Sa kanya na tayo sasabay pa uwi. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Kain kami mamaya McDo. Gutom na ang in-check eh. So yun guys, dito na kami sa terminal. Ang hassle. Pero okay. Huwag naman natin yung unit sir. Ang ganda. May Tekken. Tsaka limited edition na Final Fantasy pala yun na controller. Tropa. Guys, wala pa kaming almusal ni tropa eh. Bili ba ako pabango? O kakain lang kami ni sir? Papabili pa si sir oh. Ang pabango. Sabay kain tayo. Yan. Kakain lang namin guys. Uwi na muna namin ni Son. Try muna namin yung unit tapos try natin out mamaya. Huwag ganun magal si GOD. Bati tayo makabenta niyan. Nagnagal si GOD. Yan guys. Uwi na ang tropa. Panayulan na naman. Hirap pag video. Bigat. Kaya tayo guys. So yun guys. Ganda na nakuha natin. Limited edition na controller. Galing Japan. So yun guys. May bayar kami ngayon. Mag-walk-in. Naliligaw yata sila. Puntahan lang namin. So diyan na sila guys. Nakakotse. So yun guys. Tinetesting ni Ma'am yung unit. Ay, sa network po. Ay, kapag hindi po updated yung firmware, hindi po siya gumagana. Pero updated siya. Tama po. Yung ibang game po, try nyo po rin i-insert nyo. 500 na pamilya na. Ay po. Thank you po. Ano? Ganyan lang po na. Uy, baka maiwan mo ako ah. So yun guys, pauwi na sila ma'am. Gagayad lang namin ni Son. Uwa na nila ma'am. Na-test naman natin ng maayos. Na-demonstrate din natin. Thank you po. Thank you po. Mag-waste na lang po ah. Dira pa. Salamat po. Ingat po. Thank you po. So yun guys. Dandil kami ni Son ulit. So yun guys. Natid na namin sila ma'am sa labas. Ginaid namin ni Son. Dandil. Dandil ngayong gabi.